तो विजय सरदेसाय आणि सांगता कितें काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमी दिल्लीचे गजाली करता तो आमी दिल्ली गेल्ले कितें गेल्ले जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून हो आमकां पिशान काडटा म्हणून आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो हो तुमी हे घाल हो फोटो आमी घातलो हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले बॉम्बे तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान 22 ऑगस्टाक तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून कित्याक पोस्ट केलो आमकां पळोवपाक जाय आसलें हेंचें रिएक्शन आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें सदां युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो हो ओल्ड फोटो आनी आमी खंय दिल्ली बिल्ली खंय वचना आमी क्लियर कट ताका सांगलेलें ज्या दिसा आमचे टॉक चालू जाल्ले आमी क्लियर कट सांगलें की आमी दिल्ली बीन खंय वचना हो पोस्ट आमी बेश्टो घातला त्याच दिसा 23 तारखेर फुडें 23 तारखेर आमचे जे कॅन्डिडेट आसा कोलवाळचे प्रज्ञा सावंत त्याचो बर्थडे सेलिब्रेशन आसलें तेच्या घरा आमी गेल्ले रातचो त्याच दिसा हो फोटो तुम्ही पळोवपाक शकता 23 नोव्हेंबर रातचो 9:15 9:15 फोटो मारलेलो आसा दुसरे दीस हांव डोर टू डोर करपाक धानवा गांवांत कोथिवेच्या धानवा वाड्याचेर गेल्लो तेचे हे फोटो आसा 24 नोव्हेंबर सकाळी 11:30 10:52 जर हे दोन भाटकार आपणाक जर शाणे समजता जाल्यार आमी बहुजन समाजाचे भुरगे तितलेच शाणे आहात हे विजय सरदेसाय आणि अमित भाटकाराक दोगांय भाटकारांक मेसेज दिवपाक सोदता आमी ते दीस गेले पयलींचे भाटकारशाहीचे बहुजन समाजाक कमी लेखू नाका आनी तुमचोच मेंदू तकलेन आसा आनी आमचो धोपरान आसा म्हणूनय समजू नाका आयज आख्खे तेणी भाशण केलें दिल्लीचेर पळय ते उल्लू गेल तुका पोपट गेल तुजो पोपट विजय सरदेसाय व्हडलो स्मार्टस्ट पॉलिटिशियन 1.5% पार्टीचो प्रेसिडेंट पोपट गेल तुका पोपट गेलो आमी दुसरे दीस आमच्या आमदाराक सांगले अशें अशें स्टेटमेंट दी आमकां सगळें खबर आसलें सगळें येतलें म्हणून आमकांय खबर आयतारा ऑफिस बंद आमी मूर्ख न्हू SIRचे हे आमी सगळें स्टेटमेंट कित्याक आमकां हे तेच्या तोंडांतल्यान फुडें येयल्लें जाय आसलें आनी तेका कसो पोपट केला ह्या भाटकाराक पळय आख्ख्या जगाक आमकां आख्ख्या गोंयकारांक दाखोवपाक जाय आसलें की बहुजन समाजाचे भुरगे ह्या भाटकारांक पोपट करपाक शकता म्हणून आनी ते केले हे पळय हो दिल्ली विजीट आतां घाल तुजे घे प्रेस कॉन्फरन्स परत दिल्ली जादू कितें जाता दिल्ली कितें जाता अरे मेल्या तूं वचून राहुल गांधीचो हात दिल्ली वचून धरलेलो मरे तुवें तेच्या पदयात्रेक दिल्ली पावल्लो मरे तूं आनी तूं आमकां सांगता अमित शाह वचून दिल्ली तूं मेळा मरे आमी मेळा आनी दिल्ली 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 करता दिल्लीच्यान कितें चल्ला दिल्ली हे पळय हे दिल्ली आनी तूं पोपट गेलो आयज मार पॅक मार तूं एक्झामरा मारपाक जाल्लो मरे रिपोर्टर वांगडा जिखोवन तो आयज मार पॅक आनी न्हीद सुशागात हांव धाडटा बाटली कसली जाय ती सांग हे ओरिजिनल क्रांतिकारी बीन आमकां ते लागना आमी नॉर्मल क्रांतिकारी नॉर्मल रेव्होल्युशनरी तो टॅग नाका आमकां ओरिजिनल तूं कित्याक तुका तो पॅकाची संवय जाल्या सो ते ओरिजिनल बीन आसता न्हू ओरिजिनल डुप्लिकेट सो तेका लागून ते ओरिजिनलची उलयता ती हांगा ओरिजिनल बिरिजिनल कांय ना हे नॉर्मल आमी क्रांतिकारी सामान्य घराण्यांतले बहुजन समाजातले भुरगे तांकां सोपोवपाचो षडयंत्र तूं करूं नाका ह्या पार्टेक काबार करपाचें षडयंत्र तूं करूं नाका मनोज तुम्ही तो हें घाललो पळय पोस्ट घाललो हेजेर फेसबुकाचेर तर तो डिलिबरेटली घाललो तुमकांय नाका आहलेले अलायन्स कितें ना ना आमी तो डेलिबरेटली घातलेलो तो फक्त विजयाक लागून घातलेलो कित्याक आमी जे काँग्रेसच्या लिडरा वांगडा आमी उलयता तांकां आमी त्याच दिसा सांगलेलें की हो पोस्ट फक्त आमी बेश्टो घातलेलो आसा कित्याक तो विजय नाटकां करता आनी ताकाय आमकां पळोवपाक जाय की तो फुडलें जें नाटक करतलो जेन्ना अलायन्स ब्रेक जातलो तेन्ना आमकां खबर आसली की हें जातलें ताका लागून आमचे बाकीचे ग्रुपाचे फोटोज आमी काडून दवरलेले कित्याक आमकां 100% ताका आमी ह्या 15-20 दिसांक सारको वळखलो की तो कितें उलयतलो अलायन्स ब्रेक जाल्यार आनी ताका ब्रेक करपाक कितें जाय हें सगळें आमी सामकें वळखून घेतलेलें ताका लागून आमच्या भितर अंडरस्टँडींग करून आमी जेन्ना घातलो तेन्ना ही मॅसेज तांकां पावयली